versus Balari. Let's go, enemy! Ay, gid. Siam Bersulo. What's your Carlo? Marara. Bungan. Sa Bungan ka na yun. Enemy versus Balari. Ara, bago lang man. Bago lang. Aging doon. Hello, ogin on. Hello, mayang gabi liwat sa madam. Ay, turnover! Hello. Ay, Sir Sam. 3 points! Bala na magkalapa. Osko! And another 3. Wala. Rebound by enemy. Asa. Nice. Nice pass again. And score. Di na po ang bulong. Uy, nadanlog. Op. Dula-dula ang mic oh. Ay. Go Balaring from Queen Earth. And Ay. miscalculation. Tama energy mo goro. Subong pa. Subong lang. Shout out sa nagkuha kabula. Madamo gid nga salamat, sir. Watchman. Gani. Last game for tonight. Just touch. Enemy. Clockwork. Wala damay man pa shout out NMA. Wala ka boss. And rebound by Balaring. Wala pa rin. Tompkins nag-deliver. Game pass kay Palencia. Attack. Yes! Score! Hindi na kuya ka pamite. Ay, hindi na kuya ka tanaw Score for Balaring. 2. Oy, score. Check to. Check to. 2-7 ang score. Oh, there's a foul. Ang akon mga top commenters sa page hanggang play artos kasi Sila. Chris Flores. Guys, Mga sabad-sabad sa live pala. Si Valencia, raise your hand na yo. Nice pass! Ay! Turnover! 9-2 ang score. Nagtira and wala. Muna siya ang bata ni Kat. sa fire na ubra. Timigo na, sir. Nice pass! Oh! Foul! Stepping siya. Stepping uli. Ang foul. Sabi siya. Tama ka dako ka, Telia. Shout out, Vince, Darwin, Dar. Shout out na si Mo. Shout out sa mga taga Centerville. Wala pa rin. And another rebound for Balaring. And wala, awas. And dari na. Ay!
Shout out da sa live nga dugay-dugay, wala na tingog. Ginagwanta na lang. Dapat di ka mo ganyan po dan. Huwag na gani oh. Yung pabugnaw ko na ang gani, ang hakon nga Mountain Dew. Nice game. Thank you, Toto Armat. 5:52 remaining on the first quarter. Score 9-2 NME. Ano mo pa? 9-2. Oo. Ano gano'n? Paano lang po? May lang hindi na ako mag-highway. Under. Dito na ako nagagi. Nalaktol. Oo. Tapos shot gid na wala ko pala gainom. Oy Joey, wala ko gainom, wala ka pruweba nga gainom ko. Kailangan lang. Mga picture ko puro gamuan mo sa school man ang daan. Hindi ay malaga kaong katay mo picturean mo. Gani. Wala shot, wala ka gainom ya. Artus for 2 points. And wala, lapaw, oh, stepping on the line. Kadula-dula. Kadula-dula ang aton mic, no? Wala pa rin. Oop. And 2 points for Balari. 6-9 ang score. Enemy. Shout out Kevin Artus, kag pre Ryan Penaranda. Go, go, go lang ah. From Raymond Martinez. Ga ang imuulo, ga kay hindi ka kitaon ka. Gago nga JR. Sila. Kagroy. Sugura niya naman ako. Ara naman. Sana na siya. 6-9 ang score pa rin. Wala pa taka-score liwat. Ipugar gid. Oy, rebound. Nice. Ano pa na yung tuyo pa na guro? Wala. Nice! Wala. Good eve, Madam Janice. Ato ni. Ato na nga panis. Last game for tonight. Pasa. Op! Hindi nakailis na si ano. Nice. Kadula-dula ang mic oh. Telebisyo. Hindi ba yan? Arigli di po na. Pwede di ka putang. Ang ganda na dito. Oy! Nice rebound. Siya din naman nag-rebound. Hindi nakalakad. Center may hangin. Oy! Another turnover. Hop! Oy, salamat. Ay, susa. Nano, maninggal live man. Di na kuya ka. Tata! Nice! Nice game sa balay. Hingal-hingal lang. Foul basket. 13-6. 13-6 ang score for enemy. Atuni. Enemy! Mayo lang if Mike ang madula, hindi lang siya. Tito Ray! May mga hugot. Pagprangka kayo. Ay! Dito yung ringaw. Busog pa, busog pa.
Thank you so much, Tito Rai, for watching. And wala. Nice. And another pass. Sir Sam. Palma. Be? And 3 points. Thanks, Madam. Marilang ko di si Kilid City Hall. Shot. Shot po no. Kevertus for 3. Wala. Bola. Up! Up. Error. Foul. There's a foul. Oh my. Grabe, nakaskore na 116. Uy, nag-216 na na. Nagdaog na yung tayo eh. Time? Time ka na no? 2 minutes and 20 seconds remaining. And wala. Awas pa rin. For Balaring. And wala pa rin. Tompkins on the ball. Pass to Gid. Pass to Samuel. Oh, Wala ka, short. boss. Nice. And rebound and score for Gid. Good job, guys! Hindi na pag yung tatang live. Correct. Ato, 18 na score niya. 18-06 ang score. Shout out kay Meski. Alas, record. Piling. Sa Pilinggon. Pilinggun. Pilinggon. 153. 153 remaining. Basta hindi lang sila mag-abanse kaya para hindi ko pag yung taton ang live. Medyo bias tayo dito. Okay lang kung patas, hindi lang sila mag-abanse. Kung mag-abanse sila sa Balaring, yung taton ang live. Charot. Charot lang. Ball for Balaring, Artus. Ginpasa. And nag-penetrate. Ginpasa liwat. Shoot. Wala pa rin. Ay, wala. Foul. Foul number 1. Shout out Meski. Up, traveling. Go, Idol! Sino di Idol mo, Mengsky? 128 remaining. 128 ang score. 18-6 for enemy. Nakuha nyo na nga daan ng abanse. Shot! Nice, Gid. None. Our tall, dark, and handsome player, Igid. Wala pa rin. Isa pa. Another try for Balaring and wala pa rin. Pasa for Palencia and shoot! And follow up by Igid. Mayo lang para sa Igid sa dalong. Medyo short. 22-6 ang score and nice. Nice. Ginahapo na si JR. Oh, why not sa'yo niya? Uy! Uy! Sala. Gilang. What? Foul. Roll down, Ligo. Siya na. Valencia na naman. Valencia na naman. Export naman sa... Why not? Gani. And score. 9-22 ang score, enemy. Dakuan nyo na nga daan ng abanse, hindi na kamagwan-gwan. Panduhin nyo na nga daan. And wala. Up. Ano to?
May ano? Oy! Nag-ano siya? Bubang isa. Wala pa na to. Nice foul, Migo JR. Raymond Martinez. Idol ko ang live. Thank you so much. Wala na ko tingog. JR ang bola. Piyuan nyo lang ang bola. Kailangan matapos. Oy! So another turn. Pasa na sila. Nice pass. Nice pass for Bernardi. Mersa Sound do fourth quarter na pala dahil. Why na? 2, 1. Uy! Pulo. And end of our first quarter. 22-12 ang ating score, enemy. Go enemy! Ano ba? Got higher. Score 22-12. Okay ka na, Jay. Shout out na ni Jay. Pinatensyuhan sa foul. Nice foul. End of our first quarter. Ganda. Ay, magaling si Marmar. Marimar! Hindi ko. Wala pa men. Panamber! Dari palapit, players. Players, palapit ka mo ti Danay. Palapit ka mo ti Danay, players. Talikod. 18. Ala, Dwight, no? Sir Carlo? 23, Parehas sila number? wala rin, 27, 21, Second five for our second quarter. Shout out at Chris Flores. Mayo pa ang players. Gapalapit siya, walagi. Tito Ray, huwag prangka, kaya kung may hugot ka sa buhay. Sige lang, Tito Ryan, pangitaan, taka i-shout out, taka di sa ano, sa live. Tito Ryan, pero nyo, single. Open for Reto. 3 points. Dar kita na, ako mo dar live dar. And another turnover. Oh! Nice one. Rolly Aneo, tagay mo na ni from James Siochi Simple. Nice pass. Uy, awas. And another follow-up and foul. Nice one. Pre Ryan Perono din kagahampang. Carlo. Sir Carlo Pelingon on the free throw line. Nice set. Nice. 3-point play. 25-15 ang score. NME. Hindi nyo na pagpalauta. Kaya ma-end live yung karoon. Sunggol ka ligayan. Live ka mo. Go, Jello! 3 points. Oy! And rebound for Balaring. Pulso ah. Uy! Op! 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Last touch ni Ay. Kilin niya. Ibalik si number 2. Shot clock. Raymond Martinez, wala ko gampang. Ako lang ginahampangan. Diyos ko, Tito Ryan. Ay. Op! Traveling! Tito Ryan Peronio, open for Reto. Singo, wala sa vlog. Loyal, mapinalanggaon, may obra.
May allowance ka kada bulan. Correct naman na. Oy! Alma! Lo nagikuya tingog ya. And another turnover. And wala pa rin. And another try. And foul. Kalbo. Sabi ko kalbo. Tawag mo sa kalbo. Hindi sa kalbo ang foul. And one, another point. 17-25 for nabanse ang enemy gyapon. Uy! Shout out kay ref nga gwapohon. Sino da sila? Tanan na sila gwapo. Ball for Balaring. Three points, wala, and another follow-up and point. Score 25, and another turnover. Why taka-score gyapon? Turnover lang turnover. Tadlungan nyo dangadaan. And another rebound for Balaring in a daspa. Mads, sino na upod mo da, Mads? Ang miga ni Joji, si Romely. Si Kaiser wala pa kabalik. And turnover. Go Jello! Nice! Nice! Balanon, gidsin o timo. Ipos na mula tito, Ray. Obvious. Grupo ni. And wala pa rin. Uy, di po. Wala. Wala rebound. Go sa buga. And another turnover. Ay. Uy. Ma-challenge. Foul number 18. Pelingong. Sino ni ang sa free throw-han? Peliedo. Ugoy. Ugoy. No, may ka-jersey yun ba? Nice. Oh. 21, 20, ayun na, pala na. 20, 27 in score. Enemy. Up on another. And kickball. Ano gid ba? Ano gid ba kickball? Ano ang gampang, madam? NME versus Balaring. Uy, wala pa rin. Rebound. Ay! Go, Jel. Nice one. Ay! Ay! Uy, naman! Oh, and another turnover. Thank you so much. Buya. 29-20. Enemy pa rin. Yes, sir. Problema. Pantay ka, Mike. Ay! And another turnover. Score for Balaring. 22-29 NME. Ay, hindi nyo na yung pag-anhang ang abansida. In live ka mo karon. And another turnover again. And
Time out, enemy. 24-29. Tadlungan nyo na. Puro ka mo turnover. Ano, sir? Wala. Sir Jason, where are you? Ginapanawagan si Sir Jason Robles nga magkadto ka na di sa Silay Public Plaza. Ginapangitaan na ni Sir Kalem, kinaidlaw na sa Simo. (29-24). Pa-shout out please kay referee Calvo from Jennifer Goles Delphine. So na all my fun. Yes! Go enemy! 2 points. 32-24 score. Enemy. Hindi nyo napagpadako ang ano ha? Ay, hindi nyo pagpalauta. Hindi po. Diyos na natanggal. Live na malawag. 4 minutes. 4 minutes. Shota! Ay, hindi po. Nice, Dad. Nice, Jel. Shota! Uy! Puset! Yes, sir. Paan! Ayun. Uy! Nahindi po. Nice! Nice, Jel! Uy pa. Wala pa rin. Ay, hindi po. Uy! Hindi na ko pa. Teka na lang. Tao na lang, kuya. Shot! Hindi po. Gaawas mo gapo. Up. Out of bounds. Time out, time out. 3 minutes, 4 seconds. Please hold on. Sila sa pasahay? Turnover na turnover. Waay kay Nom Enervon si Calvo ay. Waay sa pamulso subong. Ganjelo! Galay ko gali. Jill ka damo. Panis na Jill. Tres. Wala mangyapon. Sir Carlo. Belingon. Nice one. Wanga. Wala man. Nice job. Ay, di po. Nice. Out of bounds. Nice job. Boy, short ball. Shot na. Uy, di po. Uy, kasi sinulod ang tira ni J-Lo. Good. Nice. Nice, Jen. Paset. Nice, Jen. Paset. Nice. 34-28. Enemy. Oh. Uy. Foul count eh. Basket number 34-30. Oh, gagawin ma-inlag. Tadlungan nyo da. 154. Huwag ka sinulod ang mga tiraw. 31-34. Mag-awas ko ka. Stage. And foul. 34-31. Enemy. Tatlo na lang. Uy, mo na lang na. Go, Jen. Shot. Uy, God.
What? Go, Jeb. Hey, sa pick-up. Wala! Taga si Carlo. Nice. Nice one! 36-31. Let's go, enemy! Uy! Nice one! Shoot! Shoot na! Wanga on the move up. Foul. Foul. Bakit sila yung Wanga? 56 seconds remaining. Wanga on the free throw line. Shoot! Nice. Nice one! Shoota lang, shoota lang. Pa! 37-31. Shoot! Oh, may foul. Oh, ano po? Ito? Wala na lang. Why ka... Ay, why na dami ka comment? Kaya mga taga-NME, wala man di ka comment. Busy. Wala na tao. Uy! 3 points. Thirty-seven, 34. Si Ray, wala pa. Wala pa. Ako wala na sa iyo. Ayan, ay sila. Ay! There's a foul. 24 seconds. Shot ah. Ay, susunod. Kapagin. Why pa man? Comment ka na. Wala pa kagawa sa akin. Nice. Ay. Shout out da kay ba na nagatanaw live from Bobby with love. Wow. Bobby with love. Nami, agad lang. Shout out. Dala ka mag-imagine. Oh. 3 points. Ay, di puga. Ang score 38-37 and ang second quarter. Ay, Diyos ko. Doon na stress ko. Shout out da kay Baba na nagatanaw live from Bobby with love. Dali na lang sa ma-end. Okay lang. Madam, dali na lang sa ma-end. Sala ko. Shout out Purok Ortiz from Jason Celestial. Comment ako ba? Enemy! Ano na? Galaw! Pila score? 37-38 ang score. Enemy, aban sa isa. Boy, kayo na. No, kamaw na meron. Yung day pakita. Shout out kay Tononoy. Pa! Yeah! Three! Noy! Number nyo. Number ka mo di, Danay. Dali ka mo di. Lugay ka mo dali. Sa mag-4 dali. Piyo, ano na. Five! Malapit ka. Pa! Dali ka mo di, pa! Wala sila yung gadala. Talikod na gila ko. 21. Pagdasal. Pakwa na pala number. Idol referee Calvo from Jennifer Goles Delphine. Mapili dapat. Sino lang? Sir, nakapili ka na, Sir Lapos? Kaya napili. Okay na lang, ano na.
Ba't ba ate sir sa? Okay lang ko no, okay lang ni Jack. Maski na naman tabo, okay lang. Shout out kay Tononoy Shop. Shout out da kay Tononoy Shop. Te wala gid tada sponsor, charet. Bikini man. Pa. Oh, Ako tayo nakakulog. tumba si JM. May ora. Mas lang just spent. Nice one! Pasa. Son! Go, Jazz! Nice! Shout out kay To Jimmy from Jason Celestial. Sakto na sa ilong. Kaya rin natin sila. Sakto. Adre na ila rin. Jasper Pazino on the free throw line. Wala. Rebound by Balaring. 37-40 ang score. Hop! Wala. Ano na? Ay! Yala. Ay, di po. Bola! Enemy! Galaw! Wala pa rebound. Ay, tuwa ka mo! Jackson! Nice one! Lugi na. Ano? Shout out watching from Pasay City from Rajes Aguilar. Tani sa Biyernes, ara kamo sa Barangay 4, may hampang kami 6 p.m. I'll try kung may pamahaw. Depende. Alin ko. Up! Ay! Pasa na! Oh, na! Ano to? Foul, son. Shout out number 13 from head guard Caprice Gas sa Ramos. Ano? So, Ramos? Ako mga isin mo pa mahaw. Halin si head guard sa Christmas. Oo. Si Jason eh. Sa Ramos. Si Scarlett. Ah. Number 13. Ay, Ano? Pakman? Pakpaon apakan ko ako. Uy! Nice one. Ako lang ako. Ano? Pamasa pa. Ako na lang na isip ko Ati, dua-dua. lang alang. Diba? Siya na naman free throw. Ay. Ugoy na. $38-42. Okay lang ko na. Nice pa. Nice! 39-45 from Rolly Haneo for 3. Hindi na kasinggit. Gali kay paos na yan. Madam, ang sticker ko gali. Atag lang sa kay Escare. Salamat. Salamat. Wala! Go JM! Ball! Nice. Nice one! Bermejo. JM Bermejo for 2. 47-39 ang score. Enemy. Bation ba? Jason Celestial, Ampang Day JR sa Biyernes nung from Leonel Guson. Shout out sa asawa ko nga gwapa si Mimi from Jason Celestial. Sana all. Ginapa shout out ang asawa. Sa kadugay-dugay ko nga live, wala dito shout out akong migo. Wala yagid-yagid na komentar niya.
Shout out na daw. Oo, pero maganahan si Madam. Oh! May bag-o na to ay. Hindi man. Wala patay luyag ko sa isa. Ay! Maya! Uy, di po. Oh! Good pa ba? Grabing balance. Uy! Rebound! Nice rebound. Wow, agad ma yung bola. 41-47 ang score. Go JM. Nice. 49-41 ang score. Go enemy! Paos pa Kaya na. pa na ni Madam. Paos pa na partida. Paos. Bantay! Oh my God. Tadlong hapa. Nice pass. Pat! Uy! Taawas po. 5 minutes pa ang kadugay. Op, op, op. Oy! Pagidliwa. Wala rebound. Oh! Ay! Duwa ka mo! Hindi ka mo magagaway. Ay! Pa! Ha? Miss Paso? Uy. Nice! Nice pa! Nice one! Go! Nice pass! Yes! Shout out kay Baby Kiwi from Jason Celestial. 4:25. 4:25 remaining on our third quarter. Nice JM. Naon! Uy! Nice. Shoot, shoot! Nice Jazz! Nice! Palintay ko na! 4 minutes. Yes, 43-53. Let's go, enemy! Ako lang isa. Bias pa na yan. Ay, I'm sorry. Galay ko ganun. Dami mo na na-pitch. Galay ko ganun. Tadlungan nyo nga daan ni end live ko ginikaroon magabanse. Magabanse lang di karoon isa end live ginikaroon niya. Gabansing malasa. Sa takas gani, one versus everyone. Oo, Bato. sadyado yan. Ako lang isa tunog. Ako lang to isa. Mga tupad ko pa sila malaw. Tara ako sa table. Ito kami ito yung sa pinaka-singkit. Huwag ka pulso, subungaw. Tama na ka box dyan. Wala! Nice one! Pakuraw-kuraw na wala. Tagabalarin ka, hindi ah. Enemy ko ya. Nice pa! Nice one! Amo na iya pa! Kinambal! 43-55 di po. Madam, shout out kay Lawrence Delatavo Haveliana. Please follow iya page, Lawrence Photography. Hey, score for Balaring. 45-55. Oy! Ay! Ay! Yay! Pailipay ang lubya sa tuban. 45-57 enemy. Let's go, enemy! Uy! Nice pa- one! Nice, Jay! Ay, Uy, di really po. nice. Wala! Ah! Rebound! Go, Go, Jazz! Jazz! Balintay ko na! Well done! Nice, Jazz! Ay!
Wala? Ikaw na! Ha? Duwa ka mo! Uy, duwa ka mo! Shot ah! Wala. Up, foul. Shout out sa Calvo, JR Delgado. Tani ara kamo sa Barangay 4 sa Biyernes. Paano? 219. Kung may pamahaw, gani. Nice pa. Uy, di po. 2 minutes 12. 45-57 ang score, NME. Uy! Di ba lang? 48-57. 1:50 remaining. Nan. Ay na, Pullman. Bilang. Bawi! Paul na. Uy, di putar. Go pa! Go JM! Nice! Uy! Uy! Ay! Wala ka nagsunod. Basi madala para sa singgit wala. Hindi ka vibrate mo ang sound. Kasi dito sa Maguindogo. Ledesma on the free throw line. Nice. Oy! Kulang pa, pitek isa lang ah. 50-57 ang score. Shout out Lods Kael Fraga. Shout out yo. Nice, Noy. 50-58 ang score. NME. 1 minute remaining on our third quarter. Oy! Nice, Nice one! job. Nice pass. Yay! 60-50. Paan? Ay, ko. Wala kang dog. 40 seconds. 40 seconds. 50-60 ang score. Nice. Nice one! Pasa. Go pa. Hindi ka na sinuli sa pagpakal. Uy. Nice. Yes. Let's go, enemy. Go. 25 seconds. 2-5. 25 seconds. Shout out Al Chris Flores from Cheska Alasio. Wala na time. Charot. 9, 8. Hindi na mag-follow. Uy. 1. Wala na time. Let's go, enemy. 50-62, end of our third quarter. Yay. Ay, salamat, nabawi. Kalabot of fourth. Okay hindi pa ko ka-end live. Okay, guys. Hindi ko na bation. Second na bawi. Bawi. Okay hindi pa ko ka-end live. Fourth quarter na guys. Ersha. Okay. Good eve, Iana. Shout out sa aton mga gwapon nga referees. Good eve, Iana ka basket. Iya ka Ballers League for the benefit of the Takas community. Oh, di ba? Our league is name with charity niyang amon nga liga. Kabut-bukot sa. Saka naman ko sa langit. Plus 10. Nagwagit siya. Gani, nakibot ko. Uy, monster. Charot. Na-double tap ko. Nagtubang. Address sa Nagtubang. Ikaw gali. Surprise.
It's a prank. Hindi to ako. Shout. Pain out ingog! Balaring ball. Gani. Nice one. Wala. Nice siya. Bula! Content to? Nga, anong ha? Oh? 52-62 ang score. Di po, wala na tingog. 52-62 ang score. Grabe siya mong gapo. Si Pugoy, saan pala doon? Oo, tanda siya. Grabe, ito nga silo-silo. Ito ka bula ka gina. Still. Good job! Good job, eh! 3 points! Nice one! 65-53. Out of bounds. Salamat, Miss Romela Arturo. Mayang gabi, madam. Thank you so much for watching. It's a prank to, it's a prank. Taas. Nasa jeep! Another 3! Ay! Medyo na demand lang siya. Lapaw. 53-65 ang score. Enemy. 3 points. Wala. Short. Go, Javi. Jeep! No foul. 20. Kalipat ko may soft drinks sa no? Kumalaw po. Uy! Nice one! And foul basket. Sabuya. Let's go, Sabuya. Nice. 3-point play. 53-68. Nice. Let's go. Skin wala na ko tingog. Ay, Kalma ka mo da. mabulay. Ay, do ko luluoy. Look. 2. Gadula-dula ang mic. Kasabat. Wala na ang 56-68. Ay. Uy, short. Dosi na lang, di ko. Uy! Nice pass ba? Wala. Rebound! Nice. May lang na sulod. 9 minutes remaining on our fourth quarter. 56-68. Alcris Flores on the free throw line. And shoot. And score. 58-68 ang score. Kalma. Score lang kami. 10, 9,
Good job. Nice rebound. Nice! Set. Feeling goal for 2. Pa-shout out, madam. Guwapa, kagaling sa personal. Bate, ambal ko gid daw. Ambal ko gid na iya. Sticker wala. Ambal ko gid na iya. Guwapa, gid man ko iya sa personal. Nice! Nice! Turnover. Ay! Turnover again. Wala. Uy, di po. Uy. Bako. Ginahi. Backshot. Hinahigop ang bola ba, no? '60s up. 60-70 ang score. Sino ni si Apo ni Bitod, man? Wala ni sila gano'n. Apo ni Bitod. Shot! Ay, kapus. Romela Arturo. Up. Up. Shabeling. 60-70 ang score. Ano pa, idol? Thank you so much. 3 points. Jab, wala. Rebound again. Oh, foul. For Chris Flores. Ay, ano to? Sab, masab. Sab no. Rika mo ko na. Oh, bebe, ang masab. Ang masab, ang masab. Ang mga, hoy! No, kaya mo pasaway. No, kaya mo pinasaway, ah. 10, 9, 8, 7. Nice, sir. Nice, sir. Nice! Woo! Foul to the left. Go, sir! Very good! 8 seconds. So they're turn. 7 and 8 seconds. Let's go, let's go, let's go. Ay, awas. Di puta, labot. AJ! Puti, labot ang ringan mo. Up! Ay, nice! Nice block. one! Nice block! Wag ka! Shot! Woo! Hoy, score! Eh. Babantay ko rin pala. 60-74. 3. And wala. Let's go! Babawo! Hindi po ikaw. Nice pass! Uy! Go, AJ! Nice pass! Nice one! Go, enemy! Ara ko sa tupad mo gina, madam pareho, tabi pala. Aw ah. Ikaw to gali, sir. Thank you so much. Gwapa, gid man kuya sa personal. Size Mincy. Kung gwapa sa Facebook, gwapa pagid sa personal. Uy! Hit. Manakit sila. Shout out sa nagkawat sa akong helmet kagabi, gali. Shout out sa nagkawat sa akong helmet kagabi sa Sitio Cubay. Thank you so much. 60-76. Shout out al Chris Flores. Sonar ka nagaling sa book. Size Mincy. Bulan na rin. Dito sa loob. Okay. Wala may intermission number, dali lang. May intermission number. Ang bata. Ang bata. Kasaot. Para. Intermission number. Ganit. Oy, tama na na. Tama na kamo. Op. Wala. Mana! Rebound! 6 minutes. Op! Oh, si Dipugaria. Shout out JR Palencia, gali ah. 5.
60. Nice! Another turn. Oh. Jello go! Yes! Nakahabol! Ara na. Di pa mulso na sa... 81-60. Ay, salamat! Hindi ito mag-end live. Pwede na, pwede na. Wala isente. Pwede na. Paos kali ya. Rebound! Tay. Si Rauna, ganyan. Tay. Ot! Bola! Bola! 5 minutes. Ay! Nice! Gara naman sa'yo. Uy! 4:50. Ay! Dungan silinggitan. Sorry. Shot! Ay! Ano isa pa? Ay! Nice one! And another turnover. Go, AJ! And attack. Wala. Isa pa. Good! Nice pass. Nice. Egid for 2. 62-83 ang score. Time out sila ko na. Enemy. Mag-Dubai. Wala! Shot! Nice, Jel! 4 minutes. 85-62. Out enemy. So good na di Miss Liga. Oh, ara ko da kagina. Ay, kagina kagapon. Sa ginalaran. 3 points. Wala. Rebound by Igid. Pasa. Ah! Bay na. Last touch sila. Okay, go. Time out. 3 minutes, 34. 3 minutes and 34. Nakakulot-kulot na yung adaan. Pero hindi saya. Ga. Picture eh. Gabit to ba? Nasa kamera vlog ako. No, yan. Kaprit, di bala sa iyo. Kung nga muna yung tsura ko. Yung mapapicture na ko yung sa'yo. Mayo. Moon model. O, dali doon. Picture na kami. Nasweet, ito ba? Sila lang sila. 1, 2, Partners na ka-enemy. buta-buta ka na. Buta Tama ka na na. ko yan. Karoon ko. Picture, ganun ka pa. Gani. 3 minutes, 34. Ayaw mo ng picture. Wala uya na eh. Nice, Jay! On. Pwede po. Nice pass! Go, JM! Ay, wala ko ulit makuha. Kalangga eh. Sorry. Score 62-87. Ay, salamat. Wala pa rin. 3 minutes. GR na, ano ni magdagan man. Nice! Tompkins jumper for 2. 89-62. Let's go! Ball for Balaring and shoot. 64-89. Time. 2 minutes, 35. 2:35 remaining. Papi Bo, nice pass and out of bounds. Go, Je. Uy, buyan. Good. Nice. Uy, sa panong. Oh, ginagol niya naman. Nice, Je. Di puta. Ako pinagusto. Ay. Uy, wala. Sa pa. And shoot. 66-89.
Last 2 minutes of our game. Uy! Nice, Jay! Salgan mag-get. Jay, may score ka na, Jay! Oh, turnover again. Go, JM! Pasa, JR! Shoot! Woo! 93-66 ang score. Pulo lang sila Bicabilo. Wala pa rin. Oy, duwa ka mo da. Nan. Hoy, pasa na! Grabe, Greggy, oh. Oy! 1 minute remaining on our fourth quarter. Jordan, wala. And rebound for Balaring. Oh. Tol, pasa ba? Okay, kalandaan ng Greggy. Sino rin sa free throw? Klido yaman. And score. Shout out kay Kagawad Moy Moy from Royd Morales Bublo. Gumiting ko kay. Ito ka ba diyan? Aesthetic. Aesthetic. Paos gali. Happy birthday, Gleb Manaay from Jasper. 14 na, manaay na. Relative. Ang gago. Gusto lang yung sigigaya. Uy, 69-93 ang score. Okay, nakalabot nga wala ko ka-end live. Nakalabot sa support card siya. sa ka-end live. Sa ka-end live. Rebound! Nice pa! Na. Get back. Go, JR! Woo! Nice score, magit lang. 11 seconds. Yay! May daog na ta. 8, 7, 6, 5, 4, Arcus Morris. 2, 1. End of our game! Wala pa ko gani. Matanaw pa ko sa score ko. 69. Pila score ka? Pila score? 69, 95. 69-95. Wala lagi napakita Iya mo na sa... sa camera. Diri ho. Yan, 69-95. Thank you so much sa tanan naglantaw live. Congrats, NME! Lang to, ano, May? Hindi kayo magpuan sa ako niya live. Yan kay tag 28 yung akong viewers. 28,000. Thank you so much sa tanan nga nagtanaw sa akong live. Mayara ko buwas. Ara ko buwas sa Ginalaran. May game buwas sa Ginalaran. So ara ko to buwas sa hapon. Thank you so much. Bye guys.